शुभ सकाळ जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज ହେଉଛି सोमवार अगस्ट मास 24 तारिख तो आसतु जानिबा आज देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर ता पूर्व एमिति लेटेस्ट न्यूज देखिबा पाई चैनल टी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी ऑन करी रखंतु प्रत्येक दिन एपरि गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथम जानिबा पाई तो चलंतु देरी न करी देखिबा कोन रहिछि आज गुरुत्वपूर्ण खबर आज प्रथम खबर बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि होइछि उत्तर बंगोपसागर एवं तार पार्श्ववर्ती पश्चिम बंग बांग्लादेश उपकूल में सक्रिय घूर्णबलय प्रभाव में आज भोर 5:30 उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और यार आखपाख अंचल लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि लघुचाप प्रभाव में उत्तर पश्चिम और पार्श्ववर्ती पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर सम्बन्धी पश्चिम बंग ओडिशा एवं उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल में झड़ पवन सह वर्षा हेबार संभावना रही काली पर्यंत ए अंचल गुड़िकर घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे झटका पवन बेग 60 किलोमीटर पर्यंत पहुंचवा आशंका रही पवन बेग अधिक रहा जो उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और ओडिशा उपकूल में समुद्र अशांत समुद्र अशांत रहा आशंका थिबारु 25 अगस्त पर्यंत उत्तर पश्चिम और पार्श्ववर्ती पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर एवं ओडिशा पश्चिम बंग और उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल को न जावाक मत्स्यजीवी मानक परामर्श दिजाइछि लघुचाप प्रभाव में ओडिशार उपकूल और आभ्यंतरीण जिला गुड़िकर प्रबल वर्षा हो पारे प्रबल वर्षा आशंका राज्यर 5टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी आसंता काली उत्तर और पश्चिम ओडिशा रे अधिकांश स्थान में वर्षा हेबार संभावना रही परवर्ती खबर नितिन गडकरी को धर्मेंद्र प्रधान को चिठी NH55 तुरंत मरामती पाई कले अनुरोध ओडिशार प्रमुख परिवहन और लॉजिस्टिक कॉरिडोर NH55 रे शोचनीय अवस्था नहीं चिंता प्रकट करिसेंती संबलपुर सांसद धर्मेंद्र प्रधान जातीय राजपथ तुरंत मरामती सह समस्यार समाधान पाई केंद्र सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी को चिठी लिखिछंती चिठी रे धर्मेंद्र दर्शाइछंती जे संबलपुर अनुकूल और कटक को संयोग करुथिबा NH55 हेउछि राज्यर अन्यतम प्रमुख जीवन रेखा मात्र लगाण वर्षा और अत्यधिक गाड़ी चलाचल जोगु राजपथर विभिन्न स्थान रे बड़ बड़ खाल सृष्टि होइछि केतेक स्थान रे रास्ता मध्य नष्ट होई जाइछि वन्यवाही जानवाहन चलाचल रे गुरुतर समस्या देखा देइछि स्थानीय लोकंक सह नियमित यातायात करुथिबा लोकमाने मध्य असुविधार सम्मुखीन हेउछंती बोली धर्मेंद्र प्रधान चिठी उल्लेख करिसेंती एहार तुरंत समाधान पाई मध्य अनुरोध करिसेंती परवर्ती खबर बांग्लादेश रे हिंदू परिवारों को हत्या बांग्लादेश रे हिंदू परिवारों को हत्या करा जायछि परिवेश और परिस्थिति को देखिले चननाबंद भावे हत्या करा जायथिबा संदेह करा जायछि 4 जनक मृतदेह विभिन्न स्थान रे पड़िथिबारु से मानकु गोड़ाई गोड़ाई हत्या करा जायथिबा अनुमान करा जाउछि तेबे ए हत्याकांड कोन पाई होइछि ताहा वर्तमान सुधा जणा पड़ी नाही बांग्लादेश पुलिस CID फोरेंसिक टीम मिलित भावे तदंत चलाइछंती परवर्ती खबर गैस पाई रास्ता रे बांग्लादेश वर्तमान एहार इतिहासर सबुठारु गंभीर प्राकृतिक गैस व शक्ति संकटर सामना करुछि प्राकृतिक गैस रो अभाव जोगु अनेक शिल्प कारखाना बंद हो जाइछि फल रे देशर घरोई उत्पादन रे बड़ ह्रास देखा देइछि देशर विभिन्न स्थान रे बड़ धरणर विद्युत काट होछि एहा सहित इंधन अभाव को नै लोकमाने विरोध प्रदर्शन मध्य करिसेंती वर्तमान स्थिति एते खराब होई पड़िछि जे देश रे प्रतिदिन प्राय 3800 ରୁ 4000 मिलियन घन फुट गैस रो आवश्यकता रहितबा बेले मात्र 2100 ରୁ 24 MMCFD गैस मिलुछि बांग्लादेश विश्व रो द्वितीय बृहत्तम वस्त्र रप्तानीकारी देशर प्राय 80% विदेशी आय एही क्षेत्र रो आसी थाए किंतु गैस प्रेशर कमिबा कारण शह कपड़ा व सूता कारखाना रे उत्पादन अधा को खसी आसीछि एथिरे अनेक कारखाना एबे बंद हेबा द्वार रे पहुंचिछि परवर्ती खबर बीजेपी रे नुआ टीम सह मोदी को बैठक दल को मजबूत करबा उपरे फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली नुआ दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय रे दलर नवनियुक्त जातीय पदाधिकारी मानक सह बैठक करिसेंती एई बैठक रे दलर संगठन व आगामी कार्यक्रम को नै आलोचना होइछि सोशल मीडिया रे एक पोस्ट करी प्रधानमंत्री कहिसेंती जे संगठन संपर्कित बैठक रे नुआ चिंताधारा व नुआ दृष्टिकोण उपरे आलोचना होइथाय दल को आहुरी मजबूत करबा एवं लोकंक सह दलर संपर्क को आहुरी गंभीर करबा एई बैठकर मुख्य उद्देश्य बोली से कहिसेंती बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन मध्य दलर नवनियुक्त जातीय पदाधिकारी मानक सह बैठक करिथिले एई बैठक रे वंदे मातरम रो ऐतिहासिक ऐतिह्यर सम्मान व सुरक्षा को नै बीजेपी पक्षरु एक प्रस्ताव पारित करा जायछि नितिन नवीन कहिसेंती जे देश को विकसित राष्ट्र रे परिणत करबा पई प्रधानमंत्री मोदी नेथिबा संकल्प को सफल करबा दिगरे बीजेपी रे नुआ टीम संपूर्ण निष्ठा व समर्पण रे सह काम करबो एहा सह दलर संगठन को आउरी
ବ୍ୟାପକ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁନା ମୁଦି। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଇମାନେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ଜୁଏଲର୍ସକୁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁନା ମୁଦି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 1,28,469ଟି ସୁନା ମୁଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଗେମ୍। ପୁଣି ପକାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ ବୋମା। ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କାନାଡା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ପରିମାଣ ବାହାରି ନଥିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସିର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାରଣରୁ ଆମେରିକା ଆଜିଠାରୁ $20 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କାନାଡୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଚାପୁଡାରେ ଏଲକେଜି ଶିଶୁର ମୃତ। ବିଶାଖାପାଟଣାର ଏକ ସିସିଟିଭି ସ୍କୁଲର ଫୁଟେଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲୋକେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷର ଏକ ଶିଶୁ ହୋମୱାର୍କ କରିନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ମାଡ ମାରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଜଣେ ପିଲାକୁ ଏଭଳି ପଶୁଙ୍କ ଭଳି ମାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅପରାଧ ଏବଂ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପୋଷାକକୁ ଟାଣିବା ସହ ସାର୍ଟ ଓ ଟାଇକୁ ଧରି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଭୟଭୀତ ଓ ଅସହାୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ନିଜର ହାତ ହଲାଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣି ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଜୋରଦାର ଚାପୁଡା ମାରିଛନ୍ତି। ଚାପୁଡା ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ପିଲାଟି ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟାରେ ବେହାଲ ଓଡ଼ିଶା, 383 ସ୍କୁଲରେ ତାଲା। ବନ୍ୟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାହାକାର। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଜନଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଜଳ ଘେରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା। ସରକାର ଶନିବାର ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 383ଟି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସବୁ ଖାଲି ପଡିଛି। ଯାଜପୁରର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ 8ଟି ବ୍ଲକ ପାରି, ଦଶରଥପୁର, ରସଲପୁର, କଢେଇ, ଧର୍ମଶାଳା, ଯାଜପୁର ଏବଂ ବଡଚଟ୍ଟାନରେ 244ଟି ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ସହ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ବର୍ଗ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୈଠକ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଶା ଆହୁରି ବଢିଯାଇଛି। ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂକେତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କେବଳ କର୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ ବରଂ ପେନସନ ଭୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ରଖିପାରିବେ। ଲାଇଭ ମିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ନିୟମ କିମ୍ବା ପରିସରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ 1 ଜାନୁଆରୀ 2024 ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପେନସନକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଏନେଇ ସରକାର ଏଯାଏ କୌଣସି ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନର ସଂଗଠନ ଯେପରିକି ଭାରତ ପେନସନର ସମାଜ ଏବଂ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଫେନ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ଫେଡେରେସନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର TORରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 14,104 ନିଯୁକ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବଢାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁର ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 149ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ 14ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକରେ ମୋଟ 2,780.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ ଏବଂ 14,104ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ବୟନ ଓ ପୋଷାକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ରାସାୟନିକ ଉତ୍ପାଦ, ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ୍, ଫାର୍ମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଇସ୍ପାତ, ଲୁହା ଓ ଫେରୋ ଆଲାଇଜ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ହେବ।